Doudou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Wati manasenya pamaranga demga wati manase kiledu tandiri ni wati manasenya jaza koroni wati manase kiledu tandiri o wati manasenya koferaba wati manase kiledu tandiri ni wati manasenya pari kolonya de wati manase kiledu tandiri wa kiledu minibaya ko wade la mereki miniba kuna kuni tenyana bo kiledu miniba arajo kiledu miniba kuna kuni tenyana bo be fana ikrente ala don ikrente ala don be se ala ni chefo Mahamadou tena sabali sai ka sala ni doni sa ne to ko ala ne ala foka barka da binan John mafia ya ofenela John fana te ala barka da ambe be se ka ambe ni tata kabla ne tarumuna ebe ala barka da ya dongo do ne tinyi ngala ntenda bla lala etain koromatigel do ala ni che koromatigalité ngwala ni che de ni yoro ala en ni yoro dombulu ba ala no am do ben yoro do am kulanjana nakana war min dombulu ni yoro fini de kunya aferela ekota no dimi de bila ko no dimi obi ate kumila ay no kele ngone negosile bulu no fa na kulo so nga o ha ute kumila ay sen wa fa saka digri la no ajabi ko hori no ne ezem me fa ne kay dem sen wa fa ma pare dem do ba fa ma la ko am anye to roba ko antlo giri ne wa o ben ko man fo ante segna kan ko no to weni o ben mo wala kan fo la ne te ka to te sa ka de to mbali ne ka bazen so nyami ne ka ta abana nyake ta imaiwa kulanya wari mindi wa fla metri nani wa segi 40,000 fara ay wa nani ndi nyoke ta ato wa nani fene nyo fene ke ta aduma ya dum alhamdulillah rabbil alamin alanchi ibila mai be alanchi ne fene mo ko soro ne bolo mi me ne tabum alanchi itaj me oyi etare do iben tatike ka faketa dem so ye bazem blaka na yatike itate itate ko fere ni ne tari dingona kono fembe ten turita yiwa ne ni ngona fa etai mbranga yene nza fani ninte bete kuma temestrado kuma muruduru yantro yela kuma muruduru temestrado dingona kono fembe ten turita ne tai yesa ne sono mama torina kono fembe digon tai awon sono ma ne ma ba ma gaika to ala ni kira kama ne ka tanga furula sa iteta Allah iteta mamsore woge ya kan fo ne no kle tandru mi ke lagine mrange wala ina lin wa mo an lorle ya lagine worte wori ko ayi bebo do yan ni terani wa mo no ala tube sako shi de power o sanyaina dramani denge o tale no wari boro duruye o no telephone ci lumba ya bako ya fo le monjo turo ya farama de aho aka ya fama ku ka duci ha kale na to yayi uno dube kamera sie ka ba wari boro falene sokuru fla ali sokuru kele maseka jo ay wala lo sala Allah jawara jo Muhammad dubiya na mbaraklu na wita sevela fa auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ana sitare gametani gafu wesa gafu folom be ale esori ko chukudi bi mamso le sarka kuma amma janya kuma imbe talike anga ministre nyema mino e bobu siseye atarata ma jamana fe jamana mini ona ontengo ndo nyona ni anga soro no nyona Côte d'Ivoire ani Mali aka ira ka fo jamana flanu ukateria ukanga fala ninke jamana flaka hero koso o madabo bila wala sa mimbe nimbu batira jamana fla Côte d'Ivoire ka cha Mali no taka sen puitala Mali en fana bo dene be Côte d'Ivoire dugo dore be Côte d'Ivoire ni ma hakli to ba ko Mali dugu flana no e boake bi ko Côte d'Ivoire akachai wala sa docteur Boubou Cissé ani abonyango mimbe Côte d'Ivoire no Amadou Gon Koulibaly
no o be premier ministre la Côte d'Ivoire watina wi barake baramuno ni délégation fla bela jeri ita sala komi ni kuma kera o kan kosebe o ye yelen dile ma yelen kana Côte kan fa tuguni ami yelen san Côte d'Ivoire fe mi ali bulma fen ko ye o na nyugo naw ani ali keren ko ke dans que likera jamana fla se ka kinan ke keren tugumina soroko ko na la keren na sila so ni korogo fota je bobo jula so nun anyugo naw bi malian wani Côte d'Ivoire kaw non solo konibe fana na union che futana futuri union che o wire sigira ka dumuni nge nyogon fe dumuni min sen fe amulu gonkulu bali aye abonyongo mi no otara madito wala bubu sisi aye afana katlaka do kuyi mamso ale lesor kele tashibla kera ka nyesin doma hakila jigindo maître alun blonembe asani zenche sanji moa ani kele mamso jamana mama nyina ko de chenye to kosoro cheba mi na de kunye Angola jamana nyema danga bornito suza ale tamake bamako enfin kana kafo cheba mi ni tamina Angola be gere kono ni blonde alun blonembe ale isendo okola frafnaka kina tomba ere tola adoni kama cheba mi maraka en fana fait o fana kumbe adoni kama an no fe babara la no chera machi kone hakila jigin kera ni cheba infe Angola ka ko manyina ko Angola ka ko ka tura uluka kilela alun blondembe akumefe ka madion ka uluka alfa Angola kaula uko uhakirutu ula nga monso ni kuma infora cheba mi no na Angola tola enfin alere kanto ko mimbe ka ke madion na bi Angola ulu sete note momso ni alun blondem kuma nyama la bi madion ni kunya kumboye kumba fo sanunana vortigi nana samadona nyotula ngembalita ko malien teke techi nyaka nyangunu tetigela ya enfin on ye kuna jamin soro ala ni oka cheba yo ka chesiri o tanyandi yo samwa ani kireni nye Angola ka jabana nyema dankan yire nana angwa jabana kono kana sigiri ke manso no ye tashiblaye kanyashi ni belebelema blona alun blonembe ala ke melga nyanski ni alsame subela kuna ala ke sayaki men lafiya ye le sorin mo alaka dom ne buranga metane négateur de renouveler mo fo dakmana ndramano alu kone aya ira ka fo malien bela jele malien fin ni yele ne malien bela jele mi ni sigata ka malien la mununu fali munun kera kosa na moti marala mon so ni mirla la dro ijabetke e dusul kasi anso la sabi ko ninde dore anga ni jigira tei mauti kada arsa anga armena anga la kanatkila maula mauta mande ya ira la kafo abe fanga bomi ntola oluka desedo no fanga bomi shine finitu ni la kana finitu ni sur la kroma General Ibrahim Dairu Damile atese ka fo yelema ni watina kadaka krenkrenda tadi wati ako olasa akanga bo bureau recrutement talube ke yoro munna monsoko akebo bamako ya kata fo hanga jamana duma yoro yerela mamunun be ni ulu kuni dusu chenendo nolu ka demsene ngalutala monso no olu yere ko kongo malembe ku ni di jamana yere la kanani koso momso ka kana ke papu ko ituguni akana ke biju ko ituguni akana ke denjenen ko ituguni olu munu ni olu ka nyanama bela jelen chenendo bi ni nyanama fonfe bi ni olu yere mawi momso ite dana fuita ka dawu kan kursi yoro fo bobara ma ko aketo do yere munu ni kalango de sara ka srasro bulo o kele duniya somgo fe momso olu bitla kana o debansran kana awako ko yoro nyini olu la ko ke ta nga kereke momso taichila dakuna ko ako Ibrahim Dairu Damele ikaran ki miri kaira ka fo sara anga sura tuka sara akana takata ka kunta ka bo ataro fneka ali usura sube la jani femununa anyona ye olushi kana kunta ka bo ataro ka mamso konote mami keremeka ikanga eni maloche ka fo ate jamana to sila amena ba obulo kale kongo malemeki if eni fale jamana ere kwa mabulila mamso ka droma klem go mankante ka nyabo ofe ko ni wale damado yi annan soro ate bolike akunganga waleya ni contrôle physique mamso ne sarabeke inyangwe sarakela nyengwe note ko chama mbe sarata bi sarabeta ma chama to lo mamso lo rete
Ola samramso nga bi mi ali sanu yake mina sani armée mawonya fe sani armée nonso ko wale mi ni ali jaratigi ba munu dabala olo tefe dakese okmama nonso kada kan kabe komi isera luka jirima akara nyen fenfema armée kon tiseka dlan tokosila neni na nyona jogojugu hamramso nulu makle neka kumateni dramano alu kone dak aleka kuma do sumada na indicateur du renouveau kono ala ka sababu nyuma kanya ende pana ambedo ale ko ale mu fo mamadu ene badan kuma na ni wati na mramso dan tegeli kenembe ka fo Mali ale ni irisi jamana barka alaye akolu yu bolono bla sevena ka ira ka fo bamantia akeleli o kone irisi ubini sendo la o benka o temena irisu ni anche katla ka Mali re ke jamana basile nye irisu ko una jenaye be surasia hukum konna na ana fa ke Mali ane irisi yu bolono bla sevena jean kalo tle mo ngani nduru temene Moscow benka ka fo franfaleni surasia hukum konna la ana o baro ke nyon fe manso akera nyon mbembere ba min gara surasi kunda ani technique internationale armée du 2019 mine obeka ke ni watina irisi jamana ere fa ba ere kono wa mronso abeto sena fo jean claude le bisaba manto ni benkai bolono blarala irisi ka ministre mi shine mbe fintu ka la ma Sergei Shoigu ani abonyongo mimbe anga jamana kono general Ibrahim Dairu Dambele akanga kesabuye ka anga arme ka kokoromadu kren la ka ko ukala so sere gundula ani minaw bisika keleke tumena kele mini abitake sabuye ka amboburula ka bamantiya yi murumso ka ashien ka bo anvin monso dona na tabla ni bolono bla sebe na jamana flani nyonche abena ke sabu ire irisu ke minaw di ama irisi minaw kren la hélicoptère munu no be pas sans fait ani mobili munu no blende wiye iya gosi murumso kese be na gosa la de katla kasigi manso nin kunte irisu bolo dawre de anda kanali monso eni drontew nere bolo de ala monso olu tisika hande mesa jangana ina seme bien kan monso kuma mi mango famo olu daka famo tisika ni kuma fokoi ate kun fama laika foko ko fransiki isemenna monso ko be an jabana de unde bolo ayeka ken amununa no na famo kuma na fransi be min dawru la ka fode ko eta labana ni mawa mamso dunta nyuma yema de ni mashimba okana jamana deunde besika kuma abeka kana anteje na ye mime ka kana anteje na anga jamana akan horonya munu menyemo wala onde ka matalundu mamso lutsika geleman fo france yo okay ban yemene so wana kuma ni ne ka kuma te mashimba dauma ene bana ya fo nous qui black na mbala seguma le retour à l'envoyeur mengo de ute blendo yo wallahi blendo il sinde ko kubina ubolobo awni mamso ali surati bina munumbe ni Mali na toko boro Kalashnikov ngo yeri siminandi ala dunia ni ekibara dumanye ala kan ngenyetai ametani informateur ne burange nyele ale fene mu faso informateur kuma na jamana mimbe mamso na le folola onga jamana de manina yerma horonya ta jamana folomi kambo ka fo Mali nya akwa yerma horonja de awye alman jamana do ni alman jamana mamso alman jamana de flane kana fo kalini kodo malla ale kan na folote do malla no minye nanfolo baradiye kute oke ko kada ka yuruku ko nyonyali mbabe enfin nande sara ko kele olutana nuka nanfolo ye mramso kan oluka nanfolo do kumalana neka kumate nonso wire ko yuruku ko de almam keke wire mne nalila malila manso mimse kato dona na tawla malien ukase kunu donko ni alman jamana ko olu ke ka farangon ka falani ke ni malien ni allemand ko onake o kelen senfe yoro no kera avec sabure de mana fla monso ka o kanunu nyona ina nende la nyini no association de alumim oka la nyini nga mbi tiens la baraw damena kabini arabate bene conférence de presse la min kera maison de la presse la non so allemand akeka fo minge ko ni olu yeki wiremna awna ko yurgu ko kande sele ko kele utlara ka boda ira awna ha ya ira nako anga jamana de munum be joro labi no be barala malla
jorotigibaw do u ye baara kɛ olu Allemagne jamana ka jamana kɔnɔ u bɛ olu ka tabiya dɔn u b'olu kuntilenna dɔn u y'a dɔn ka fɔ baara de ale de bɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la yurugu bɛ jamana segin kɔ wa ni yurugu ne ma fɛn kɛra yurugu kɛba ye Allemagne jamana bɛ jɛ i kɔ mamuso k'i sen bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na wa u bɛ ko latɔ in la minnu ye kalan kɛ Allemagne jamana kɔnɔ u ye nin dɔn tigi u bɔra ni nin hamina in ye ani nin hakilina in ye Allemagne jamana kɔnɔ aw nana Mali la aw ɲɛ bɛ Mali ni o jamana la baara la ɲɔgɔn fɛ aw tɛ se ka aw damasiyɛn k'a fɔ minnu tɛ Allemagne jamana yɛrɛ dɔn aw minnu taara kalan kɛ aw b'a dɔn minnu t'a dɔn ne aw tɛ se ka fɔ olu tulo kɔrɔ karisa a y'aw kɔlɔsi ninnu taara yurugu ye dɛ ni aw tora yurugu la Allemagne b'a yɛrɛ minɛ aw la wa aw mɔgɔ u ka lasigiden min ni a tilara baara la an fɛ yan n'a taara jamanakuntigi yɛrɛ sɛgɛrɛ ka taa foli bila a ma san 8 a bɛ baara la an buramuso a ma jigin a bolo ale ka kuma kɛra nin ye ɲɔgɔn kunbɛn in na n'o ye Seko ni dɔnko ye mamuso kuma ye nin Ala ka ɲa ka d'a ma informateur de y'a fɔ ne burankɛ ɲɛla Ala ka ɲa ka d'a ma an bɛ taa ni lɛze ko welewele ale ye mun fɔ ko welewele kuma na mamuso nin waati na u y'a yira k'a fɔ min ye cɛba in ye Cheikh Modibo Jara lakanabaliya yɛrɛ ma an ka jamana kɔnɔ malidenya yɛrɛ ma dusu bɔra buramuso fa ye ɲaji burururu an bɛɛ bɛ ɲaji bɔ la koyi mamuso n'i y'a jate minɛ Cheikh Modibo Jara astrophysicien maa don mamuso min ma ŋɛɲɛ tɛ maa min na Modibo Jara président du parti Rassemblement pour le développement du Mali RPDM mamuso k'a kɔnkɔmalen bɛ donna nataw la a bɛ ka i kan ka jamana a maracogo yɛrɛ a bɛ ka kɛ cogo min na ka a tɛ jɛn n'a ye ka maliyɛnw wele o kɛ celiya jamanaw la jamana minnu ni olu ka ɲɛta sera kunuma dɔ la buramuso tilennenya yɛrɛ ma mamuso a y'o fɔ yɔrɔ min na ko mun an tɛ keleya Modibo y'i to la dɔrɔn ka ɲaji buruburu ne ka kuma tɛ gafe kɔnɔ bi n'a kɛra a ɲini k'a ye Eko de y'a kuma fɔ Modibo ye ɲaji buruburu daminɛ a ko an tɛ keleya mun na sa mun an tɛ keleya sa aw ɲɛ tɛ jamana wɛrɛw la wa tilennenya ani hɔrɔnya danbetigiya o de caman su ka kɛ ɲɛta kan bi mamuso k'an ka jamana an ka nansara jamana bila an k'an kɛrɛfɛ jamana dɔw lajɛ sa olu ye paranya min kɛ bi n tɛna jamana tɔgɔ fɔ a kana kɛ publicité ye an n'olu man jan ɲɔgɔn na an yɛrɛ bɛ boli ka taa yen mamuso olu ka ɲɛta bɛ bolo min kan bi n'i y'a suɲɛ État fila di ci tigɛ Modibo nin kuma fɔ mamuso nin kɔni ye dusukasi ye min n'a kɛlen bɛ ka Modibo dusukasi bi a ye Cheikh Modibo Jara nin kuma fɔ yan'a kɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen wele ko maliyɛnw k'aw tɛ se k'a fɔ ten aw bɛ bolo min kan nin aw ka hakili ko Ala ka latigɛ don latigɛ aw yɛrɛ bɔɲɔgɔnninw ye ka latigɛ gosi aw kan aw sigilen ka o mun aw tɔgɔ la ko anw ta ye latigɛ ye aw ye nin ye Ala ka latigɛ Ala ma a ka danfɛn si kunnagoya a ma Ala min ban ka danfɛn si la nka n'i ye min laɲini Ala n'i dɛmɛ o sira kan ne ka kuma tɛ o sɔgɔmada na Yusuf Keyita de ye nin fɔ Eko kɔnɔ bi sɔgɔmada na ne burankɛ ɲɛla Ala ka jamana ɲɛma jɔ an bɛ taa ni kunnafoni tɔ ye Challenger ale ye mun fɔ sɔgɔmada Challenger kuma na nin waati na laala min bɛ ko Birama Ture ale ni cɛba in ni ɲɔgɔn cɛ ko welewelema dabila u ka kube kɛra Birama Ture n'a tunna a Birama Ture an b'a dɔn kosɛbɛ a yɛrɛ baara kɛ radio club la a caman kɛ yan nɔ stagiw kɛ yan nka tiɲɛ la kube tigilamaw ko dɔ tani ko Birama tunna dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ Birama tunna ko n'i ye cɛba in sen bɔ a la député min bɛ commune 2 la ne ka ɲɛ Keita kɛ ma Karim Keita mamuso ɲɛ dɔ a kuma jijalen min kɛ a yirala k'a fɔ ko Mamadu Jaje n'u kama ko Sax no ani Adama Dramé o bɛ Faransi k'olu na kɛ ka faranfɛlanin kɛ Adama Dramé ale ye to Faransi ka dantigɛli kɛ Sax ka radio la o nana walankata diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen lamɛn ka Karimu jalaki k'a fɔ ko Ibrahim Touré o turuni ko Karimu sen b'o la Karimu y'i da de a ko kɔrɔ nka ne buramuso a nana guwa la ko tɛ cɛ kɔnɔba dimi nka n'i y'a ci yan cakirɔ buramuso ana kuma Karimu kumana a yɛrɛ ni maa kofɔlen ninnu maa fila ninnu a y'u sama ka taa kube la nka kube fɔlɔ min kɛra Mamadu Jaje Sako n'u kama Sax ale de yera kube la Adama Dramé n'ale bɛ Faransi ni waati na ale ma se ka na
ne bramso dantigeli kɛra o kɔni consciention sera no ye wa mugan o y'a ko bila ka taa donna nataw la jeu kalo tile 3 natɔ in na sima ɲɛnako don maître Alassane Job ale y'a yira k'a fɔ ale min ye Saxe ka avocat ye ale y'a yira ko nin ye kɛlɛ ye kɛlɛ min ni a bɛ cɛkun ni cɛdenni ni ɲɔgɔn cɛ David ni Goliath nga Mohamed Bachiri ko ne Karim Majena ye ko aka hakɛ dɔ don k'a fɔ ko a ye n bila n ka hakɛ kɔnɔ na ngalon dalen na mamuso ko nin kuma in a tɛna diya dɛ challenger ka kuma in nin ye ne ka kuma tɛ quand les éléphants se battent o la farabaga man a ma nɔgɔn dɛ sama fila ka kɛlɛ yiribulu b'a dɔn ko bɛ sen na a bɛ sen na ala ka jamana ɲɛmajɔ amina kabako n ka salo kabo b'a kun cɛ mamuso cɛba minnu bɛ bi ni alisilamɛya kuma bɛ olu nɛn kan ni awa maa bɛɛ nu nɔfɛ maa ka bon kosɛbɛ ne kan ye Ansar international ma Ansar kotigiba ye n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye a denkɛ n'o ye Sherif Ahmed Tidiane Haidara ye maa dɔw b'a nɔfɛ ala ye den in fɛnɛ a kun gosi kosɛbɛ cɛkɔrɔba in ye a y'a lambi ka daji to a la ka makama di a yɛrɛ ma ka gundo di a yɛrɛ ma den yɛrɛ ye ɲinini kɛ muramuso fo bi gundow b'a bolo a yɛrɛ bɛ se ka ko kɛ ne ka kuma tɛ nka a bɛ maa min kalan na dɛ min nalen bɛ alisilamɛya ko gɔlɛman gɛlɛmanw kalan Serifukɛ denkɛ kɛrɛfɛ Ahmed Tidiane Haidara muramuso ko de filɛ nin ye ni o tɔgɔ Salifu Jakite ka Serifukɛ ka kɔlɔsi sanu kɔlɔsi ani wari kɔlɔsi ani zira kɔlɔsi mamuso ka i to kalan na o kɛrɛfɛ mamuso k'o suɲɛ ne maa min tɛ Jakite la k'a ye i bɛ sɔn ni ma cogo jumɛn sa ayi fɛn ɲini mɔgɔ fɛ ne cɛ de ye Serifu ye i bɛ tila ka suɲɛni kɛ o ne cɛ de ye Serifu ye Jara ye ne den de a ye n tɔɲɔ ne ka kuma tɛ nin kabako ka kuma don sini an n'an don kuma min ɲɔgɔn cɛ mamuso an b'a bila nin yɔrɔ nin na Dunbiyalaka de ye nin ta détail mago la sa a tɛmɛnen ko Salifu Jakite ne ka kuma tɛ o filaw ala ka sababu ɲuman k'a ye Serifu ala ka garijɛgɛ ɲuman di ma an b'a saluya ka bonya ta k'a di Jara yɛrɛ ma sa n'o ye ne den ani Bani Ashimi yɛrɛ an b'a saluya bi ne burankɛ ni ala ye dɔɔnin yira na e ni ne burankɛ ani muramuso ana jɛka kunnafoni sira da ladiriya la bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ sɔrɔ Dumbuya